अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि जो ज़िंदगी है ना असल वो शुरू 40 साल के बाद होती है, क्योंकि पहले जो 20 साल होते हैं उसमें आपका बचपन एक तो शामिल होता है, लड़कपन शामिल होता है, स्कूलिंग शामिल होती है, कॉलेज आप जाते हैं, यूनिवर्सिटी आप जाते हैं, और उसके बाद अगले जो 15-20 साल होते हैं वो फिर आप समाजी तौर पे मजबूत होते हैं, मुआशी तौर पे मजबूत होते हैं, आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, आप पैसा कमाना शुरू करते हैं। लेकिन 40 साल के बाद वो टाइम आता है कि जब आपका असल टाइम शुरू होता है, आपकी ज़िंदगी शुरू होती है, क्योंकि आप खुद अपने फैसले करते हैं। पैसों के लिहाज से भी आपको आसानी होती है मुआशी तौर पे, और वैसे भी तो जो असल ज़िंदगी है वो शुरू तो 40 साल के बाद होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम शुरू होता है 40 साल के बाद, जिसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा कि अगर आप इस ज़िंदगी को 40 साल के बाद वाली उसको सही, अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो ये 5 टिप्स आपके जहन में हों हर वक्त। क्योंकि मसला क्या होता है, देखिए 40 साल से पहले जो अक्सर हम बीमार होते हैं वो अपनी किसी आदत की वजह से बीमार होते हैं। जैसे आपने किसी जगह से ऐसा खाना खाया जिसके चांसेस बहुत थे कि वो खाना ठीक नहीं है, तो आपका पेट खराब हो जाएगा। आप किसी ऐसी जगह चले गए महफिल में जहाँ पे बहुत सारे लोगों को खांसी थी, छींके मार रहे थे या कुछ ऐसा सूरत हाल थी, तो आपको कोई ना कोई नमूनिया हो जाएगा, आपको जुकाम हो जाएगा, आपको कोई ना कोई इस तरह की बुखार हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। अगर आप केयर नहीं करते हैं और जैसे बाज़ औक़ात मलेरिया वाला एरिया होता है, डेंगू वाला होता है, तो आप कोई लोशन नहीं लगाते हैं, तो चांसेस हैं कि आपको वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। यानी ये आपने खुद ही इनवाइट की है। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद कुछ ऐसी चीज़ें आप पे हमलावर हो सकती हैं जिनको आपने दावत नहीं दी थी, लेकिन बस वो आ गई। जैसे शुगर का टाइम, ब्लड प्रेशर का टाइम, और इसी तरह से और जो मुख्तलिफ कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, यानी और हड्डियों की कमज़ोरी, ये वो हैं जो आपको भी पता नहीं होता कि ये आ रही हैं आपकी तरफ। लेकिन ये जो 5 टिप्स हैं वो इन चीज़ों को जो अनइनवाइटेड हैं, जिनको आपने नहीं बुलाया था, तो वो आप पे हमलावर ना हो, तो ये मुमकिन बनाती हैं। ये जो 5 टिप्स हैं उसमें से जो पहली टिप है वो है रोज़ाना की जो एक्सरसाइज है, रोज़ाना की जो वॉक है, वो आपकी ज़िंदगी का अब हिस्सा बन जानी चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है, कोशिश करें कि आधा घंटा तो आपने हर सूरत निकालना है अपने 24 घंटे में से, यानी मिनिमम आपने आधा घंटा निकालना है। आधे घंटे से 1 घंटा निकालें तो बहुत बेहतर है, जिसमें आप वॉक करेंगे रोज़ाना की बुनियादों पे, और अगर हो सके तो हफ्ते में 3-4 दफ़ा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस को भी शामिल करें, जैसे स्ट्रेचिंग होती है, योगा होता है, मुख्तलिफ किस्म की आप पार्क में बैठ के आप वर्जिशें ऐसी कर सकते हैं वॉक के अलावा। या फिर इसके अलावा जैसे अभी गर्मियां हैं तो स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं पूरे साल में किसी भी वक्त, ख़ासतौर पे सर्दियों में कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं। तो फिज़िकल जो एक्टिविटी है, कोशिश ये करें कि उसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों में से रोज़ाना के आधे घंटे से लेकर 1 घंटा ज़रूर निकालना है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपके जिस्म में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, आपने जो खाया होता है वो आपके जिस्म को ज़्यादा लगता है, आपके मुख्तलिफ जो हिस्से होते हैं वो इतना बेहतर काम करते हैं कि शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, मोटापा हो, हड्डियों की कमज़ोरी हो, तो एक ही आदत की वजह से उनको आप रोक सकते हैं बहुत हद तक। तो पहली क्या टिप है आपको कि रोज़ाना की बुनियादों पर आपने कोशिश करनी है आधे घंटे से 1 घंटा अपने लिए निकालना है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। अब दूसरी जो टिप है वो है आपके पानी पीने के लिहाज से। हमारी जो ये अर्थ है, ये जो ज़मीन है, इसका जो 3/4 है वो भी पानी है। हमारे जिस्म के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो हमारा जो वज़न किस वजह से ज़्यादा होता है, पानी की वजह से। पानी आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। 40 साल से पहले की उम्र में अक्सर आपने पानी कब पीना होता था कि जब आपको प्यास लगती थी, लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल उससे ज़्यादा है तो अब पानी को आप इस्तेमाल करेंगे एक टिप के तौर पे जो आपको सेहत देगी। आप कोशिश करें कि हर 1.5 घंटे बाद आपने 1 गिलास पानी का पीना है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि एक दिन में 10 से 12 गिलास पानी के पिएं, या 2.5 से 3 लीटर पानी पिए एक दिन में, या अपना जो यूरिन है, जो पेशाब है, उसके रंग पे नज़र रखें और उसको क्लियर होना चाहिए, उसको सफ़ेद होना चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ना कि वो पीला हो। तो पानी का अपने खुद को कमी का शिकार नहीं होने देना, क्योंकि आपके जिस्म के हर हिस्से को काम करने के लिए पानी चाहिए। आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जो ये वेस्ट होता है,
یہ جو فاضل مادے ہوتے ہیں، یہ جو بری چیزیں نکلنی ہوتی ہیں، ان کو پانی چاہیے۔ کتنی دفعہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یورک ایسڈ زیادہ ہے تو آپ پانی زیادہ پئیں، کیونکہ گردوں سے جو صفائی ہوتی ہے آپ کے جسم کی، تو اس میں بہت حد تک اس چیز کا کردار ہوتا ہے کہ آپ کتنا پانی پیتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ وہ لوگ جن کو پانی کی کمی ہوتی ہے، وہ کچھ ایسے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں جو پانی کی کمی کی وجہ سے ہوں گے۔ تو دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے پانی کی کمی کا شکار نہیں ہونے دینا۔ آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ لسی پی سکتے ہیں۔ اب جیسے موسم آ رہا ہے تو آپ یہ واٹر میلن یا تربوز جو ہوتا ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے بہت زیادہ، 80-90% پانی ہے یہ سارا۔ تو کوئی ایسے پھل لے سکتے ہیں کہ جن کے اندر پانی ہوتا ہے۔ تو پانی جو ہے وہ دوسری ٹپ کے طور پہ آپ نے 40 سال کی عمر کے بعد اس کو باقاعدگی سے استعمال کرنا ہے۔ اور تیسری جو ٹپ ہے وہ آپ کے کھانے سے متعلق ہے۔ وہ میں آپ کو ایک مثال سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، جب وہ ابھی چلنا شروع نہیں کرتے، تو عام طور پہ دیکھا گیا کہ ان کی بڑی صحت ہوتی ہے، بڑے وہ موٹو سے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں، بھاگنا دوڑنا شروع کرتے ہیں، تو ماں باپ کی اکثر یہ ہوتی ہے بات کہ جی یہ تو چھوٹے ہوتے ہوئے بڑا صحت مند تھا، اب یہ پتلا ہو گیا۔ اسی طرح سے اسکول اور کالجز کے جو بچوں کو کم ہی نظر آئے گا آپ کو کہ ان کی توند باہر نکلی ہو۔ تو آخر یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں دوستو، اس عمر میں جب بھی آپ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تو جو بھی آپ کھا لیں وہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو لگتا ہے، آپ کے جسم کا حصہ بنتا ہے، آپ کی ہیٹ یا انرجی میں تبدیل ہوتا ہے، اور وہ چکنائی نہیں بنتا، وہ فیٹ نہیں بنتا، وہ موٹاپا نہیں دیتا ہے۔ لیکن 40 سال کی عمر کے بعد اگر آپ کی ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے تو پھر آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ خوراک کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ وہ عمر ہے جس میں آپ کا جو ہاضمہ ہے یا آپ کا جو سٹمک ہے اس کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں کہ اگر اب آپ خوراک کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو جو اس سے پہلے کی عمر میں آپ ہر چیز کو ہضم کر جاتے تھے تو وہ صورتحال نہیں ہوگی۔ جیسے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تلی ہوئی چیزیں کم سے کم کھائیں، آپ کوشش کریں گے کہ بہت زیادہ گوشت نہ کھائیں، ہفتے میں 1-2 دفعہ کھا سکتے ہیں، چکن 1-2 دفعہ کھا سکتے ہیں، لیکن باقی آپ نے پھل اور سبزی زیادہ استعمال کرنی ہے۔ اور کوشش یہ کرنی ہے کہ گھر میں بھی جو چیز آپ بناتے ہیں تو اس پہ بھی آپ نظر رکھیں کہ آپ کیا چیز کھا رہے ہیں، کیونکہ اس میں دالیں شامل ہونی چاہیے، اس میں پھل ہونا چاہیے، اس میں سبزی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نمک زیادہ استعمال کریں گے تو آپ بلڈ پریشر کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ میٹھی چیزیں اور جوسز وغیرہ زیادہ استعمال کریں گے تو آپ شوگر کی طرف اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ اگر آپ سیچوریٹڈ فیٹس ہیں جو یہ ہمیں ملتے ہیں عام طور پہ، گھی وغیرہ ہم لے آتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ان کے اندر سیچوریٹڈ فیٹس ہوتی ہیں۔ تو 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے محتاط ہونا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کھا کیا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس چیز پہ نظر نہیں رکھیں گے تو پھر بہت ساری وہی جو بیماریاں جو میں نے کہا تھا کہ آپ نے دعوت بھی نہیں دینی اور وہ آ جائیں گی تو وہ آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز پہ نظر رکھیں، اور خوراک کے اوپر جو نظر رکھنا ہے یہ چوتھی ٹپ ہے جو آپ کو کام آئے گی۔ اب جو پہلے 3 میں نے پوائنٹ بات کی ہیں وہ آپ کی جو فزیکل فٹنس ہے یا جسمانی جو صحت ہے اس کے لحاظ سے ہیں۔ اب چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ میں بات کروں گا ذہنی صحت کے بارے میں، کہ آپ کا جو دماغ ہے، آپ کی جو سوچ ہے وہ بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ دیکھیں انسان، بہت سارے لوگ چاہے وہ پیسے والے ہوں یا غریب ہوں، ایک چیز سب میں کامن ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پہ دوسرے انسان بھی رہتے ہوں، یعنی چاہے وہ دیہاتوں میں رہتے ہوں چاہے شہروں میں رہتے ہوں۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کرتا کہ وہ علیحدہ سے اپنا گھر بنا کے کہیں کھیتوں میں رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، وہ سہارا لیتا ہے، اس سے وہ بہتر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی ذہنی صحت کے لیے جو کچھ آپ کام کر سکتے ہیں اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ چاہے تو کوئی آپ کے خاندان کا ہو یا آپ کے خاندان سے باہر کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی ایک ایسا ضرور ہونا چاہیے جس سے آپ ہر بات شیئر کر سکتے ہو۔ اور بہت دفعہ جو ہمیں ذہنی ٹینشنز، پریشانیاں اور ذہنی بیماریوں کی طرف ہم جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم اس لیے شیئر نہیں کر پاتے کہ ہمیں لوگوں نے یہ سمجھایا ہوتا ہے کہ جن سے آپ شیئر کریں گے وہ بعد میں آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے، آپ کا استحصال کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کر پاتے تو وہ بات آپ کے اندر آپ کو جو ذہنی بیماری ہے، ذہنی پریشانی ہے، اس کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو پہلی تو یہ کوشش کریں کہ آپ کی فیملی میں یا فیملی سے باہر کوئی 1 یا 2 دوست ایسے ہوں جن کے ساتھ آپ اپنی ہر بات کو، ہر پریشانی کو، ہر وہ چیز جو آپ کو مسئلہ بنا رہی ہے وہ ضرور شیئر کر سکیں، ڈسکس کر سکیں، بتا سکیں ان کو، کیونکہ اس سے آپ کی ذہنی صحت مضبوط رہتی ہے۔ دوسرا، جب بھی زندگی میں آپ کو کوئی
नाकामी का सामना करना पड़े, तो एक चीज़ आप अपने आप को, दो चीज़ें खुद को समझा लें कि कोई नाकामी या कामयाबी कभी भी परमानेंट नहीं होती, ये आर्जी होती हैं। दूसरा, नाकामी का लफ्ज़ जो है फेलियर, वो अपनी लाइफ से निकाल दें, क्योंकि किसी भी चीज़ में बड़ा मशहूर जुमला है कि या आप कामयाब होते हैं या आपको एक्सपीरियंस मिलता है या तजर्बा आपको मिलता है। तो नाकामी और नाकामी के खौफ की वजह से भी बहुत सारे ज़हनी मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। तीसरा ये है कि कोशिश करें कि अपने 24 घंटों में, जैसे मैंने फिजिकल एक्टिविटी के लिए कहा था कि आपने आधे घंटे से 1 घंटा निकालना है, इसी तरह अपने ज़हनी जो आपकी सेहत है उसके लिए आपने एक आधा घंटा ऐसा निकालना है जिसमें आप बिल्कुल यानी कि टेंशन फ्री होके आप टाइम गुजार सकें। आप अपने बच्चों के साथ बच्चा बन जाए, आप अपने और अपनी फैमिली के अंदर बहाने ढूंढें चीज़ों को सेलिब्रेट करने के। आप कोशिश करें कि हर कुछ अरसे के बाद अपनी जो जॉब है या अपना जो कारोबार है उसे 1-2 दिन के लिए गायब हो जाएं, और कोशिश करें कि उस टाइम को गुजारें जो टोटली आपकी उस चीज़ से हट के हो। मोनोटनी एक चीज़ होती है कि जब हम एक ही किस्म का काम करते रहते हैं तो उससे हमारा जो दिमाग है उसकी सेहत मुतासर होती है। यहाँ तक हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप अपने घर की सेटिंग ही चेंज कर दें हर 6 महीने बाद तो आपका ब्रेन फ्रेश फील करता है, क्योंकि मोनोटनी या यकसानियत जिसे कहते हैं, एक जैसी चीज़ों का होना भी इंसान के ऊपर बड़ा मनफी असर डालता है। और इसी तरह से कोशिश करें कि अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो कॉमेडी वाली होती हैं, जो हंसाने वाली होती हैं, जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं, और बहुत अपने आप को ब्लेम कम से कम दें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब वो मुश्किल हालात में जाते हैं तो वो अपनी ही गलतियां निकाल रहे होते हैं, बल्कि खुद अपने बारे में मुस्बत सोचें। बताएं खुद को कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं, बड़े काबिल हैं। अगर एक मसला सामने आया तो कोई मसला नहीं, इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। और एक टाइम ज़रूर ऐसा आता है कि जब आपको ये लगता है कि कोई भी चीज़ अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उसको एक साइड पे हो जाएं, उसको बहुत ज़्यादा अपने जहन पे सवार ना करें। आप खुद देखेंगे कि कुछ ही अरसे के बाद वो चीज़ खुद ही सेटल हो जाती है। तो जो आपकी जहनी सेहत है, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा अहम है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? शेयरिंग का, कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, कि जब आप किसी से कोई बात शेयर कर लेते हैं तो उसके मनफी असरात, वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो, तो वो कभी भी आपके ऊपर इस हद तक मनफी असरात नहीं आते। आखिरी इस बात करता हूँ इस पॉइंट पे, बहुत दफ़ा लोग जो हैं जिन्होंने बड़े कोई जुर्म भी किए होते हैं, एक वक्त में आके वो इतराफ़ कर लेते हैं और उसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ गई थी, वो अब सोच सोच के परेशान थे, और उनको लगता था कि जब तक वो ये बात नहीं इतराफ़ करेंगे तो शायद वो रात को नहीं सो सकेंगे। तो यहाँ से आप समझें कि शेयरिंग कितनी ज़रूरी होती है आपके फैमिली के अंदर किसी के साथ या जो फैमिली के बाहर। तो आपकी मेंटल जो हेल्थ है, आपकी जो जहनी सेहत है, वो इतनी ही अहम है जितनी आपकी जिस्मानी सेहत है। अब जो 5वीं टिप है वो पाकिस्तान में तो बड़ी ही मुतनाज़ा है। वो क्या टिप है कि आपको 40 साल की उम्र के बाद हर 6 महीने के बाद अपने डॉक्टर के पास बाकायदा चेकअप के लिए जाना चाहिए। उसका लोग लॉजिक क्या देते हैं, मुतनाज़ा किस वजह से है, लोग ये आपको बताएंगे कि भाई चाहे तो आपकी गाड़ी हो या आप खुद हो, गाड़ी आप मैकेनिक के पास मत लेके जाएं जब तक कि उसमें कोई मसला ना आ जाए, और इसी तरह डॉक्टर के पास मत जाएं जब तक आप में कोई मसला ना हो। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है कि गाड़ी में कोई मसला होगा, ठीक होता है नहीं होता है, आप उसको चीज़ को चेंज करवा सकते हैं जो गाड़ी में प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं है। जो 40 साल के बाद की उम्र की बीमारियां होती हैं अक्सर उनकी अलामात नहीं आ रही होती। किसी के गुर्दे का अगर मसला है तो लोगों को नहीं पता चलता जब तक कि वो गुर्दे बहुत हद तक ख़राब ना हो जाएं। किसी को जिगर का मसला है तो लोगों को अक्सर आइडिया नहीं होता जब तक कि बहुत ज़्यादा ख़राबी ना हो जाए। इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर है उसको हम साइलेंट किलर कहते हैं कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है कि वो बढ़ा हुआ होगा और अक्सर लोगों को अलामात नहीं आएंगी। शुगर की अलामात ऐसी होती हैं कि जो लोगों को लगता है कि ये अलामात तो पहले भी कभी कभी आती रहती हैं। तो हर 6 महीने के बाद जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास और चेकअप करवाते हैं और डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है, आपकी हिस्ट्री लेते हैं कि अच्छा पिछले 6 महीने में आपको कोई मसला तो नहीं बना, फिर उनकी बुनियाद पे आपको वो कोई 1, 2, 3 टेस्ट लिख दे देता है ताकि अगर कोई अलामात आई थी तो ये देखने के लिए कि आपका पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और वो अगर नॉर्मल आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर उसमें प्रॉब्लम
ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو فوری طور پہ بتائے گا کہ کیونکہ یہ بات اس طرف جا رہی ہے تو اپنی لائف میں یہ تبدیلیاں لائیں تاکہ اس کو یہاں پہ ہی روکا جا سکے. اور کیونکہ ان بیماریوں کو جن کا میں نے کہا ہے کہ یہ بغیر دعوت کے آپ پہ کی طرف آتے ہیں، ان کو اگر آپ شروع میں پکڑ لیتے ہیں تو اس طرح آپ بہت بڑے مسئلوں سے بچ جاتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نے آپ کو کوئی ٹیسٹ لکھ کے دیا ہے اور وہ نارمل آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا پیسہ ضائع ہوا ہے. حالانکہ یہ جو ریگولر چیک اپ ہوتے ہیں یہ ہر 6 مہینے کے بعد آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، اب آپ کامیاب بزنس مین ہیں، آپ کی جاب ایسی تھی کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کی فیملی کمپلیٹ ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ صرف اپنے اوپر پیسہ نہ لگانے کے چکروں میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اور خدا نہ خواستہ کل ان بیماریوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس حملہ ور ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ٹائم ہوگا 40 سال کے بعد کا، آپ اس وقت ہسپتالوں میں اور آپ کی فیملی آپ کو ہسپتالوں میں لے کے جا رہی ہوگی بری حالت میں، جو ٹائم آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ سپینڈ کرنا تھا. تو اگر یہ 5 ٹپس کو آپ فالو کرتے ہیں، آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، تو وہ ٹائم جو انجوائمنٹ کا ہے، وہ وقت جو جس کو کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد یہ اصل زندگی شروع ہوتی ہے، تو آپ اس کو ایک بہترین انداز میں جی سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہاسپٹلز کے چکر لگا رہے ہیں. اور یہ وہ چکر ہوتے ہیں جن کا شاید فائدہ نہیں ہوتا. جسے کہتے ہیں نا بے وقت کی نماز جو ہے وہ آپ کرتے تو ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح جب آپ بیمار پڑ چکے ہوں کسی اس طرح کی بیماری کے ہاتھوں، اس وقت جو آپ کے ہسپتالوں کے چکر ہیں ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جو پہلے ہو سکتا ہے.